Mes souvenirs de France Néon quand j'étais petite, aujourd'hui c'est vrai que ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était. C'est devenu une vraie PME qui a des ambitions à l'international. Au départ, on était un petit atelier de néon qui équipait les boutiques à droite à gauche dans son secteur. Et puis petit à petit, il y a eu des clients qui sont venus nous voir, ils nous ont dit bon bah les gars, vous allez arrêter de faire juste des petites boutiques, maintenant on va passer aux choses sérieuses, on va équiper des stations partout dans le Maroc. Et c'est vraiment des marchés comme ça qui donnent une impulsion à l'entreprise et qui sont très très importants. Le métier de France Néon, c'est vraiment retranscrire l'image d'une entreprise sur des supports physiques. Et l'idée, c'est que France Néon, ce soit le spécialiste de l'enseigne worldwide. كاين ناس قدام بزاف دوزنا بزاف فرانس نيو. J'ai intégré France Néon en 1999 كانت عندي واحد 25 سنة. وأنا sans le savoir, ils étaient en train de me tracer un chemin. Je l'avais pas en tête. En 1993, le 26 janvier, كانت عندي تكون عندي شي 28 ans. J'ai vu Madame Mansour Nadia dans le temps. Et elle avait dit qu'elle veut recruter un jeune, dynamique. Et puis je pense que ça a marché. Ça a marché pour l'instant puisque ça fait maintenant 13 ans que je suis là. خدمت في فرانس نيو واحد السن اللي باقي صغير، كتهز عليه الصباغه بزاف. في الدار نحيد الفنادق ديال الدار كنصبغهم. كنخدموا بحال جو ترافاي شي ما فامي شي موا، فهمتي كنا مرتاحين. وسورتو لا باترون كانت كتعطي لا فام لا فالور ديالو، كتبغي لا فام توصل، كتقول اي حاجه نقدروا نوصلوا لها. بالنسبه للماتيريال ملي بان الماكينتوش ولا طابل تراسونت، كانت لا بروميير باش غتشري لنا هذا الماتيريال، ودرنا لا فورماسيون في لا سوسيتي. سيداتي تعلمنا هنايا في هاد فرانس نيو، كانت مدرسه بالنسبه لكل شيء. هاد الخدامه ديالها، هاد الخدمه بعدا سيتانا خاصكم تبغيها. انا جيتي توجور كونطونت باسكو جو ميتريز مون ميتيي في لو سون ديالي. Le plus beau souvenir, je vous le dis tout de suite, c'est les années 2000. On avait un marché à la BCP et on avait un siège à équiper et à installer en 24 heures. On a fait une nuit blanche, tel 9 h du matin. La visite quand vers 10 h, alhamdoulilah, كان كل شيء مزيان. Et par la suite, la notification de le marché a été accordée le jour même. C'était un marché vraiment inoubliable. Et surtout, moi, j'aime les défis, faire ce genre de travaux. Donc, j'en profite le maximum pour montrer la capacité de la France et la capacité de l'équipe que je gère. ملي كتكون غادي مثلا غير كدور هذا كتبان لك شي ستاسيون افريقيا خدمها فرانس نيو، حنا اللي خدامينها كتفرح. هادشي كلشي كتجيبو من ستور ديال الشركه وبالكاليتي ديال الشركه وبالمعقول ديال الشركه. Les années كاملين تغيروا فيها بزاف ديال الحوايج. Avec l'intégration de Madame Ibn Mansour, elle est venue avec une autre vision. Elle va travailler sur des marchés au niveau international. On a commencé à travailler d'une façon différente. دابا حاليا كنحاولوا باش نوصلوا نخدموا في واحد لو نيفو de compétences plus élevées. تغييرات الطريقه ديال الخدمه، وخدينا دي ماشين اللي هما جداد. لو طرافاي اللي كنا كنديروه مانييلمون ولا كيدير افيك دي ماشين.
Aussi, maintenant, on essaie de voir des planifications à la la capacité de l'entreprise. Il y a des recrutements, les déros, qui sont en retraite, on a injecté de jeunes. Quand on intègre un jeune, ce qu'on attend de lui, c'est le départ. Donc, on a fait la formation continue. Les jeunes ados, on essaye de le voir maintenant avec la démarche de la direction générale, c'est leur intégration. Et quand je dis intégration, c'est sur tous les niveaux, le niveau professionnel, le niveau social. Parce que les jeunes, il faut qu'ils ils vont faire une carrière. Pour faire une carrière dans une entreprise, donc c'est les ambitions d'IELC qu'elles fait de l'entreprise. On essaye de partir faire de le sens. Qui c'est qui commence? Recrutement des compétences des techniciens à tout niveau. Donc, l'infrastructure managériale. Donc en fait, ce que vous voulez, c'est qu'on définisse une grille de qualification qui puisse nous aider à recruter les bonnes personnes. Pour le troisième point, l'état d'esprit et comportement, moi je propose l'organisation des événements sportifs ou culturels afin d'avoir un esprit plus ouvert avec les opérateurs de la société. Ok, merci. خدمة بخير الحمد لله. تم مونطاج. فرونس نيو خدمنا فيها استفدنا منها بزاف د الحوايج. ديما هي كتجيب لك الجديد. دونك كتبقى ديما العقل ديالك ديما خدام. ديما كل مرة خدمة في شكل. الا كانت شي حاجة وحنا واحدين فيها كنشوفوا الريسبونسابل رضوان ولا رشيد ولا فهمتي ومنا كيعاونونا الدراري القدام. كتقول لي هذه كيفاش هو كيزيد يفسر لك يبسط لك الخدمة. حيت هما كتكون عندهم واحد ليكسبيريونس فهمتي. هو كيكونوا ضاربين واحد المدة كيف قلت لك انا تقريبا 20 عام مثلا. نعلم الانسان ان واحد النهار ما نبقاش انا واحد النهار يجيو واحد الاجيال الاخرى وحتى الشركه كتكون فرحانه انك خليتي لها ناس وراك حيت هذه فوالا فرونس نيو حنا دابا خدامين فيها كميساج حنا عطوه لينا هذا الميساج من يجيو خصنا نوصلوه لوحدين اخرين. On a quand même une équipe qui est assez formidable. C'est pas rose tous les jours, hein. Je vais pas, honnêtement, c'est pas rose tous les jours, ça c'est vrai. Mais on a des gens qui sont dédiés à leur métier et qui aiment leur entreprise, et ça c'est très très important. حيت كاين الكارديانات عند الكرسي حدوا الباب كيفرقش على الكرسي وانا ضد ديك الفكره كنريحش وكنخربق هادشي ديال الزرده الفلاحه ماشي فاردين عليا ما فاردينش عليا قال لي دير هادي ولكن دير شويه القرعه السلاوي زهره الكرم الرمان البنان ديال النعناع المطيشه الذره يعني كل فن وطرف. انا ما عمري ما نكومباري فرونسيون بان نوتر سوسيتي ما كاينش لا كونكورونس حيت فرونسيون هي لو توب مي سي لا فيغيتي ما نبغيش نقول راه كاين دي كونكورون كيجيو الناس من لوروب وكيصاوبوا لي زونسين وكيديوهم معاهم ولا فريك دابا غزات كتمشي لافريك دي زونسين هاد الكلمه ما نبغيش نسمع حتى لا باترون تقول راه كاين لي كونكورون دو فرونس ما كنقبلهاش. Je vais vous dire le mot déjà, c'est l'ambition. Il y avait toujours la réussite. Mais aujourd'hui, il y a une ambition d'aller vers l'avant, d'aller de voir plus grand, de s'améliorer dans tous les aspects, etc. Et c'est vraiment une chose qui est bien. Et qu'on commence à sentir, nous les anciens. Dans le secteur, on est quand même reconnu comme étant le leader, mais je veux que cette position-là, on puisse la décliner dans plein d'autres pays. الحلم ديالي نهار نكمل الكارير ديالي فرنسي ونبغى تكون احسن شركه في لافريك وعلاش لا ما تكونش في اوروبا. نشدوا عاوتاني مارشيات جداد فهمتي تبقى ديما خدامه. Nous on croit dans l'industrie marocaine, on croit dans France Néo et puis on y va. دونك في هذا الشهر هذا تم الاختيار على 3 العناصر لهذا قررنا نسلموا لهم هاد الشهادات التقديريه اللي كتبقى عندهم باش تشجعهم على المزيد من العطاء. سي الزهراوي تفضل. شكرا. سي تالوتي نبيل. سي عادل عبدان. شكرا جزيلا وان شاء الله في لو موا بروشان غيوقع الاختيار عاوتاني على اتولي اخر بناس اخرين يعطيو المجهود
وجمعة مباركة وكنشكركم على الحضور ديالكم. J'aimerais bien pouvoir rendre hommage un peu à toutes ces personnes qui ont fait l'entreprise et qui m'ont accompagnée, et surtout qui m'ont acceptée et qui m'ont suivi dans tout ce que j'avais envie de faire et qui continuent aujourd'hui à me suivre et à être force de proposition. Et honnêtement, je leur suis très reconnaissante. Et puis je ne dis pas que j'espère, mais je suis sûre que ça va continuer comme ça et qu'on va pouvoir faire encore de grandes choses ensemble.